بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے 1000 نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر تعریف کبریائی بڑائی وڈیائی فخر تکبر دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اور درود و سلام آقا دو جہان سب نبیان دے سلطان پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے امام امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین کرام، دوستو، بزرگو، بھائیو، آج رمضان المبارک 2019 دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے جس عنوان تے جس ٹاپک تے گفتگو کرنے دا ارادہ رکھنا او تسی باہر فلیکس تے بھی پڑھ چکے ہو، او موضوع ہے مرنے کے بعد انسان کی آرزوئیں کیا ہوں گی، انسان کیا تمنا کرے گا، کیا چاہے گا مرنے کے بعد۔ دنیا تے
انسان کی چاہتا ہے؟ دنیا تے آخرت نو بھلا دیندا ہے، نہ قیامت نو یاد رکھدا ہے، نہ جہنم نو یاد رکھدا ہے، نہ قبر دی اندھیری کوٹھڑی نو یاد رکھدا ہے، اور نہ ہی حساب و کتاب دے وقت نو سامنے رکھ کے رب کو لو ڈردا ہے، بلکہ دنیا دی رنگ رنگیلی اندر ایسا پھس جاندا ہے، دنیا دی زیب و زینت، دنیا دے مال و دولت دے اندر بس ہر وقت میری میری لگائی ہوندی ہے، اے مال بھی میرا ہو جائے، اے کوٹھی بھی میری ہو جائے، اے بلڈنگ بھی میری ہو جائے، اے فیکٹری بھی میری ہو جائے، بس مالی مالی مالی۔ مسلم شریف دی روایت ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، اے ابن آدم دا پیٹ قبر دی مٹی بھرے گی، ورنہ اے دنیا تے رجدا نہیں گا۔ اے دنیا تے رجدا نہیں، جنہ مرضی مل جائے، لیکن اے دنیا تے جنہ بھی مال اکٹھا کیتا، دولتاں بنائیاں، فیکٹریاں مارکیٹاں بنائیاں، بلڈنگاں محلات بنگلے بنا لے، اور یہ سارا مال دنیا دا رہ جانا ہے، دنیا تے۔ اور جس وقت انہوں موت آنی ہے اور دنیا چھڑ کے جانا ہے، اس وقت ایک سفید لباس، سیدھا سادہ، کوئی جیباں نہیں ہونگیاں، کوئی پاکٹ نہیں ہوئے گی، او پا دیتا جائے گا، اور اس وقت کوئی نہیں کہے گا زیور انہیں بڑے چاہ نال بنایا سی، نال ہی رکھ دیئے، اے ڈالر، اے روپے، پیسے، درہم، دینار، اندے نال ہی دفن کر دیئے۔ دنیا تے جڑے وعدے کرنے والے، دعوے کرنے والے، تیرے نال ہی جیواں گے، تیرے نال ہی مران گے، تے جدو اے بندہ مر جاندہ ہے، پھر اپنے ہتھی انہوں دفنان دینے، اور پھر ایک رات رکھنا بھی برداشت نہیں کرتے، ان دی بنائی ہوئی کوٹھی دے اندر، ان دے بنائے ہوئے محل اندر ایک دن بھی برداشت نہیں کرتے، کہندے نے جلدی کرو، قبر تیار ہے کہ دے بو نہ مار جائے، بدبو آئے گی، جلدی جلدی انہوں دفن کر دو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے ویرا، اے دنیا دی زندگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے مال اور اولاد اے دنیا دی زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہن والے اعمال ہے تے نیک اعمال ہے، جڑے دنیا تے کر کے چلا جائیں گا، اور جڑے نہیں کرنگے پھر قیامت والے دن ہوئے گا کی۔ اور رب ذوالجلال دا قرآن سنو، رب ذوالجلال نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ او کائنات دے لوگوں، ہر زیرو نے، ہر جاندار نے
एक ना एक दिन मौत दा प्याला पीना ही पीना है। एक ना एक दिन दुनिया जहान नू उन्हें छड़ना ही छड़ना में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दूसरा मकाम रब्बे जुल जलाल दा कुरान है। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। आओ कहना दो लोगो, एक वक्त आना है हर चीज फना हो जानी है। ये आसमान भी नहीं रहना, ये जमीन भी नहीं रहेगी, ये पहाड़ भी नहीं रहणगे, ए सूरज चंद तारे ये रब दियां एडियां वड्डियां मखलूकात ये भी नहीं रहनगियां। इंसान दूसरी मखलूकात जिन फरिश्ते हैवानात दरिंदे परिंदे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फान। एक वक्त आना है हर चीज फना हो जानी है। अगर बाकी रहना है तो कल्ले रब्बे जुल जलाल दी जात ने बाकी रहना। तू दुनिया ते इन्ना दिल लगा लिया है जिवें तू हमेशा ही इत्थे रहना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे अवीरा एक वक्त आना है जो तू दुनिया तो टुर जाना है, तेरे अंदरों रूह निकल जानी है। ऐ तेरा ढांचा इनकी कोई कदरों कीमत नहीं होएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस बाडी नू डेड बाडी नू अपने घर अंदर कोई एक दो दिन वास्ते रखने वास्ते तैयार नहीं होएगा। तेरे अपने ही तेनू जमन वाले, तेरे ना प्यार करने वाले, तेरे नाल अल्लाह को अकबर मरन जीन दे दावे करने वाले अपने हत्थां दे नाल ही अल्लाह 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 तेनू कफन देंगे गुसल दे के, और अपने हत्थां दे नाल ही तेनू मिट्टी अंदर दबा आएंगे, दफन कर आएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे वीरा ए दुनिया दी कमाई तेरे नाल नहीं जानी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर दे के गुसल गल विच कफनी चपाइया ले ओ वीरा तेरी ऐयो ही कमाइया। और कोठियां बंगले बनाने वाले हो, दुनिया ते फैक्ट्रियां मार्केटां बनाने वाले हो, और दुनिया ते चौधरा करने वाले हो। भावें कोई अमीर है ते भावें गरीब है, सारियां नू ये लिबास पहनाया जाना जिंदी जेब और पॉकेट भी नहीं होएगी। ना खजाने दी कुंजियां चाबियां, ना चेक तेरे नाल, ना बैंक बैलेंस। अल्लाह अकबर। ये रुपए दिनार डॉलर कुछ भी नहीं जाएगा। फिर दे के गुसल गल विच कफनी चपाइया ले ओ वीरा तेरी ऐ हुई कमाइया। ओ छोड़ के चले तेनू भैना ते पाइया, किसे भी साथ दिता नहीं। जेड़े कहंदे सी वीरा तेरे नाल ही जीना है, तेरे नाल ही मरना है, तेरी खातर ते जाना भी हाजर ने, तेरी खातर मैं अपने टुकड़े टुकड़े करा लवांगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज वो अपने हत्थां दे नाल कबर अंदर दफन करके जा रहे ने। अज कोई नहीं जे कह रहा मेरे वीरे ने हुणे ही गुसल किया है, इंदे ते मिट्टी ना पाया जे, मेरा वीर हुणे चिट्टा सूट पा के आया है, मेरा बेटा मेरा शहजादा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंदे ते मिट्टी ना पाया जे, कोई नहीं जे कहंदा, बल्कि कहंदे ने लोगो मिट्टी पालो, मिट्टी पालो। मिट्टी पान दा सवाब मिलदा है, ते जिंदा प्यार बोता होएगा वो मिट्टी बोती पाएगा। अल्लाह अल्लाह। ओ बहुत ही मिट्टी पाएगा। और फिर आखन जियारत कर लो आखिरी वार जे, देर ना करे ओ एदी कबर तैयार जे।
آئے پھر ویکن اس نو دوست یار جے ویکن پیارے پیارے تائیں اللہ لالا تے تیری ماں اللہ اکبر کبیرہ تے تیری بیوی تیرے نال کنا پیار کرنے والیاں اللہ لالا اور مائی بیچاری اس دی بڈی ہو جاوے گی مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جائے گی بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تد مد بال ورچائے گی یا کرے گی نکاح اور تھائیں اللہ لالا جتنا چر تو دنیا تے ہے وے اے اونا تک کی پیار محبتہ نے جدوں تو ٹر گیا نا کنے کو دن انتظار کرے گی بیچاری آخری آنتے ان بچیاں دے نال اپنی زندگی لا دوے گی اپنا حسن و جمال قربان کر دوے گی تے یا پھر اپنی جوانی گزارن واسطے لوکاں دے تانیاں کولوں بچن واسطے اور خامد کر لوے گی اللہ اللہ اور میرے عویرہ اے تیریاں عزتاں او تو انسان جدوں تیرے اندر روح سی اے دنیا دیاں عزتاں عارضی عزتاں ہوندیاں نے اے دنیا دیاں چودراں عارضی چودراں ہوندیاں نے اللہ اللہ اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا تیرے وچوں روح نکل گئی اور تیرے اندر روح بول دی سی تینو سلام ہوندے سن اڈ گیا ہی توتا جیڑا بولیاں سی پامدا رہ گیا ہی پنجرہ خالی ڈر پہ آمدا اگے ہر کوئی جب بھی باندھا نال مل جاندہ بیٹا بھی جب بھی پا لیندہ پرہا بھی جب بھی پا لیندہ مامی سینے نہ لگا لیندی لیکن جدو یہ توتا اٹھ گیا روح نکل گئی اللہ اللہ ہوں تیرے اپنے تیرے کل ڈر دے پینے تیرے نال کوئی نہیں جے سوندہ تینوں کوئی نہیں جے جبھیاں پاندہ تینوں کوئی نہیں جے سینے نہ لاندہ اٹھ گیا ہی توتا جیڑا بولیاں سی پامدہ رہ گیا پنجرہ خالی ڈر پیا آمدہ سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدہ ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں اللہ اللہ اے بندہ فوت ہو گیا میں روح نکل گئی ہے اللہ اللہ روندے ضرور نے پیار بڑا سی محبت بڑی سی لیکن ہونے دن آل سون واسے کوئی تیار نہیں بلکہ کئی غسل دین واسے تیار نہیں ہوندے ہاتھ لان واسے تیار نہیں ہوندے انہوں جیڑے نال مرن جین دے دعوے کر دے سان انہوں ہاتھ لان تو بھی ڈر لگ دا پہ آئے اللہ 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 اور میرے عویرہ تیری تیاری کر کے قبر تے لے آئے قبر تیار جنازہ بنائے قبر تے لے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے عویرہ قبر دے اندر دفن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں ان قبر دے اندر میت نو لٹایا ہے سارے چار چفیرے بیٹھے نے کھلوتے نے میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے گھر چو قبر تک اللہ اکبر کنیاں چیزاں آندیاں نے اہل و عیال بھی آندے نے اور مال بھی آندہ ہے یعنی کہ جس چار پئی تے لے کے آئے جس گڈی تے لے کے آئے اللہ 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 اور تیسری چیز اعمال نال آندے نے دو چیزاں واپس چلیاں جانی ہیں اہل و عیال بھی واپس ٹر جانے او مال بھی او چارپائی او بستر او گڈیاں اللہ 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 او بھی واپس ٹر جانی ہے
नाल जाने ने ते तेरे सिर्फ और सिर्फ अमाल नाल जाने ने। अल्लाह अकबर। ते कबर जड़ी है ना, कबर, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा पावे नेक होए ते पावे बद होए, कबर जोड़ दिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और नेक बंदे नू मुठियां भर दिए, बद बंदे दियां हड्डियां तरोड़ देंदी है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हो, इन्हां दा जनाजा सिहाबा ने कंधा दिता। सिहाबा गल्लां करदे ने, साद दा ते वजन ही कोई नहीं, साद दा ते वजन ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सिहाबा, साद दा वजन तुहानू महसूस किवें हुंदा? इहदे जनाजे नाल रब ने 70,000 फरिश्ते भेज दिते ने। उन्हां फरिश्तियां ने इस चारपाई नू चुके होया सी। इन्ने नेक और नबी दे सिहाबी, और जनाजा भी नबी पाक ने खुद पढ़ाया। ऐसा जनाजा पढ़ाया, हर सिहाबी खाश करता सी, काश मेरा भी इहो जिहा जनाजा होए। अजकल जनाजे किवें दे हुंदे ने, एक मिनट नहीं लगता, एक मिनट भी। मैं अपनी अखां दे नाल जनाजे वेखे 46 सैकंड दे, 59 सैकंड दे, 50 सैकंड दे। 5-10 मिनट ते दूर दी गल है। अल्लाह ऐसियां कोलों बचाए। और मुसलमान दा आखिरी हक वो भी अदा नहीं करना, उत्थे भी डंडी मारनी। खुदा दी कसमे, कई लोग साडे जनाजे वेख के सीधे रस्ते ते आ जांदे ने। और जनाजा होए नबी दी सुन्नत दे मुताबिक होए, और जिन्हों विधियां किया जा रहे हैं, दोबारा ते नहीं उन्होंने मिलना, दोबारा ते उनकी शक्ल नहीं वेखनी। और मुस्लिम दी रवायत है, मुसलमान दे हुकूक दे विचों आखिरी हक उनका जनाजा पढ़िया जाए। ते जनाजा भी जे मगरों लाना है ते फिर ऐसे पढ़न का फायदा ही कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया, रो रो के दुआवां कीतियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिहाबा सारे कहंदे, काश साडा भी जनाजा हुंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दफन भी जन्नतुल बकी अंदर कीता वे। थे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद नू भी कबर ने घुटिया। और मेरे वीरो, कौन साद? मेरे नबी दा सिहाबी साद। कौन साद? जन्नत दा शहजादा, जिन्हों दुनिया ते जन्नत दे टिकट मिल गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कबर ने उहदे नाल सलूक कीता ते तू मैं की चीज आ? तेरा मेरा की हाल होएगा? ओ कबर मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, कबर मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, गन्ने दियां हड्डियां जिवें वेलना तरोड़दा, सब कुछ देवे पिछे कुछ नहीं छोड़दा, जे ना बचावे अल्लाह साईं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब ही बचांदा है, अपने अमाल चंगे होणगे, सवालो जवाब ठीक हो जाणगे, ते रब्बुल आलमीन बचा लवेगा। तां ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबर आखरत दियां घाटियां दे विचों पहली घाटी है, पहली मंजिल है। जड़ा इथों पास हो गया अगों भी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ए आ रब दा कुरान तेनों एक कबर भी याद करा रहा है, क़यामत दा मंजर भी याद करा रहा है, जहन्नम दा नक्शा खिंच के तेरे सामने ले आ रहा है, हिसाबो किताब निजान दा वक्त भी सामने ला रहा है।
اور جدو اعمال نامہ دتا جانا ہے او منظر بھی رب دے قرآن نے نقشہ کھچے ہے۔ ایسون آخری پارائی سورۃ النبا آخری پارے دی پہلی سورت اور اس سورت دی آخری آیت اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا او کہنا دیو لوگو اسی تو انہوں ڈرا رہے ہیں اس عذاب تو جڑا جلدی آنے والا ہے، قیامت دیاں سختیاں، قیامت دا عذاب۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر بندہ اپنا جو کچھ اگے عمال نامہ بھیجی ہے ویکھ لوے گا۔ جڑا ٹسٹو مس نہیں ہو رہا، جڑا دنیا دی رنگ رنگیلی دے اندر اس قدر قابو آیا ہے، کہندہ ہے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ اے ویکھی جاگی جدو آئے گا، اللہ معاف فرمائے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، تے جدو اپنا مال نامہ ویکھے گا، قرآن کہہ رہے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا۔ اس مال نامے نو پڑھ کے ویکھے گئے گا، انہیں تے نہ کوئی چھوٹا چھڑیا گناہ نہ وڈا چھڑیا ہے، ان دے اندر او ٹائم بھی لکھی ہے، او وقت بھی لکھی ہے، اور او نقشہ بھی آگے آوے۔ اللہ اللہ انہیں تے ساری یادداشت سامنے لے آن دیئے، تے اس وقت نافرمان کافر بندہ، کافر دا لفظی معنی ہے رب دا نہ شکرانہ فرمان۔ اللہ اللہ اے کی کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اے انسان دیاں مرن تو بعد آرزواں تمناواں کی ہون گیاں، کاش میں مٹی ہو جاندہ۔ ان دی تفسیر اندر احسن بیان والے نے لکھی ہے، مسلم دی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر کسے دنال عدل ہوئے گا، انصاف ہوئے گا، حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کونی بکری تے سنگا والی بکری، سنگا والی بکری نے انہوں ماریا ہوئے گا۔ میرے نبی دا فرمان ہے اللہ اونا دا بھی بدلہ دوائے گا، اونا دا بھی بدلہ دوائے گا۔ اے بدلہ دوا کے انصاف دوا کے اللہ انہا جانورانوں کہیں گے مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جائیں گے، تے ایک کافر رب دا نافرمان کی کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کاش جی میں ایک جانور مٹی ہو گئے، میں بھی مٹی ہو جاندہ۔ لیکن میرے امیرہ مٹی چو بنے ہیں، مٹی اندر جانا ہے، لیکن قرآن دی اے آیت بھی یاد رکھانا منہا خلقناکم۔ اللہ اللہ ایسے مٹی جو رب نے تو انہوں پیدا کیتا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ایسے مٹی اندر ہی رب نے لٹانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ایسے مٹی جو اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے۔ آیت آخرت یقین ہے نا، پھر دوبارہ موت نہیں آنی۔ جدو حساب و کتاب ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، او جنتیو
तुसी हमेशा वास्ते जन्नत अंदर दे, ओ जहन्नमी हो तुसी हमेशा वास्ते जहन्नम अंदर दे। जन्नती खुशियां मनाणगे, अल्लाह दा शुक्र अदा करनगे, जहन्नमी पिटणगे रोणगे, और इन्हां दे सामने मौत नूं एक मेंढे दी शक्ल अंदर ले आया जाएगा और इनू ज़बा कर दिता जाएगा। पूछा जाएगा जन्नतियों इनू जानदे हो? हाँ रब जानने मौत है। ओ जहन्नमियों तुसी भी जानदे हो? हाँ अल्लाह जी जानने। अल्लाह फरमानगे अज इनू ज़बा कर दिता गया है, अज तो बाद तुहानू भी मौत नहीं आएगी ते तुहानू भी मौत नहीं आएगी। उस वक्त कहेगा काश मैं मिट्टी हो जाता। ऐ कुरान दा एक होर मकाम सुन ले, ये भी 30 पारा ही ते ऐ सूरतुल फजर ही। अल्लाह 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 रब्बे जुल जलाल दा कुरान की कह रहा है, वजा रब्बुका वल मलको सफ़न सफ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा यकूलु या लैतनी यकूलु या लैतनी। बिहारी वाले हो, यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। अल्लाह 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 जदों क़यामत दा दिन आएगा, वजा रब्बू का तेरा रब वल मलकू और फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते सफा बना लेंगे। अल्लाह 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 और मेरे वीरो जहन्नम नू ले आंदा जाएगा। हदीस अंदर आंदा संगलां दे अंदर जंजीरां दे अंदर जहन्नम नू जकड़िया होएगा और जहन्नम नू ले आया जाएगा। जहन्नम जोश मारदी होएगी। अल्लाह 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 और रब अपने ना फरमान बंदे दे अंदर सुट्टी जाएगा। अल्लाह पूछेगा हलिम तालाती, ए जहन्नम भर गई है। कहेगी अल्लाह मेरा ते हजे नाश्ता भी नहीं होया। वतकुलु हल मिन मजीद। अल्लाह अज तिन्ने जिन्ने तेरे ना फरमान बंदे तू मेरे अंदर सुट्टी जाते मैं समाई जानी हाँ। अल्लाह होर लाया होर लाया। अल्लाह 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 ए जहन्नम दे हालात ए जो बंदा वेखेगा ना, अल्लाह अकबर कबीरा, या तज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। याद करेगा काश दुनिया ते मेरे तक जो नसीहत पहुंची सी उहदे ते मैं अमल किया हुंदा। अल्लाह 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 मेरे तक कुरान पहुंचिया सी, नबी पाक दा फरमान पहुंचिया सी। ये सारा नक्शा कुरान ने खिंचिया सी, साडे खतीब ने सानू समझाया सी। काश उदों असी याद कर लेंदे और इहदे ते गौर फिक्र कर लेंदे, लेकिन उदों एक ही कहेगा यकूल या लैतनी। ओ बिहाड़ी वाले हो, मुबारक मस्जिद अंदर आने वाले हो, ऐ सूरतुल फजर दे आयत नंबर 22 तो 25 तक जाके पढ़ लवो। यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। काश मैं अपनी अगली जिंदगी वास्ते कुछ अगे भेजिया हुंदा। हाय हाय ओया जिंदगी तैयार सी, जिंदगी है जिंदी खातर असी की कुछ नहीं करते। ओया जिंदगी दी खातर चोरियां बेईमानियां, ऐ जिंदगी दी खातर असी कत्लो गारत करने ऐ जिंदगी दी खातर असी किन्ना नाल अल्लाह अकबर कबीरा जुल्म नहीं करते। ऐ जिंदगी दी खातर असी लोकां दे नाल ज़ियादतियां किन्नियां करने जेड़ी जिंदगी दा पता ही नहीं खेड़े वाले खत्म हो जानी है।
اوے اس دنیا تے بھروسہ نہ کر، او بندیاں جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتے کسے انسان ہوئے۔ کدی ویکھیا کر میرا باپ کتے ہی، میرا دادا کتے، میرا نانا کتے، میرا پردادا کتے ہی، اور ویکھیں اگر ساڈا فلاں ملک دا وزیر اعظم کدھر گیا، فلاں صدر کدھر گیا، فلاں بادشاہ کدھر گیا، ساڈے ملک دا بانی کدھر گیا، اللہ اللہ اللہ۔ ویکھیں اگر جے او دنیا تے نہیں رے، جے رب نے سکندر ورگیاں نو نہیں چھڑیا، راجے رانیاں نو نہیں چھڑیا، تو دس تو کنی کو دیر تھے جی لویں گا۔ او بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتے کسے انسان ہوئے۔ او بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہو پھل توڑیا، ہرے برے باغ ہو گئے ویران ہوئے، بندیاں جہان اتے کدی کری نہ گمان ہوئے، اور دنیا دی زندگی اتے کانو مغرور ہویو، اور دنیا دی زندگی اتے کانو مغرور ہویو، او بندہ ہو کے رب داتے رب کولوں دور ہویو، او بندہ ہو کے رب داتے رب کولوں دور ہویو، اور دشمن پرانا تیرا پاپی شیطان ہوئے، اور دس دائیں اج کھول کھول تینوں زاہدی مران ہوئے، اور بندیاں جہان اتے کری نہ گمان ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے اویرہ غور کر لے، اے جن دے نال دل لا کے بیٹھا میں ایک دن ختم ہو جانی ہے، او زندگی اخروی زندگی جیڑی ہمیشہ رہنے والی ہے، جیڑی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تے جدو جہنم دے حالات ویکھے گا کی کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی واسطے اگے کوئی مال خرچ کیتا ہوندا، کاش او جڑے مربع زمینہ فیکٹریاں مارکیٹاں گڈیاں اللہ 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 دنیا تے جوڑ کے پچھلیاں نو دے آیا ماں، کاش جدوں میرے اگے مسجد دا اعلان کیتا جاندا سی، مدرسے دا اعلان کیتا جاندا سی، کاش جدوں میرے کول اے مال رب دی راہ واسطے منگیا جاندا سی، دل کھول کھول کے خرچ کر لیندا، لیکن اس وقت کاش کاش کہنا کم نہیں ہوئے گا، اس وقت کاش کاش کم نہیں جے آئے گا۔ آؤں قرآن دے کو اور مقام سن لو، اے 29 پارہ آگے آئے تے سورۃ الحاقہ نکل آئیے کہ بندہ کی آرزواں کرے گا، اللہ اللہ اللہ۔ اے سنو رب دا قرآن فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ معاف فرمائے، دعا کرو اللہ سنو سارے انو سجے ہاتھ اندر عمال نہ مند پہ۔ میرے ویرو جنہوں کھبے ہاتھ اندر عمال نہ مل لینا اندھا حشر کی ہونا ہے، اے قرآن سن لو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا۔ قرآن کہہ رہے ہیں 29 پارہ سورۃ الحاقہ وے، سورۃ الحاقہ دی آیت نمبر 24 تو لے کے 27 تک جا کے پڑھو۔ اللہ اللہ اللہ، جس بندے نو اندے کھبے ہاتھ اندر عمال نامہ دیتا جائے گا، میں تے تفسیران دے اندر پڑھے ہیں
ایسے طرح نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ مفسرین نے لکھی آوے میرے نبی پاک دا فرمان ہے، اندے پیٹ اندر چھرا مار کے ایتھو سوراخ پیچھے دوبر تک کٹیا جائے گا اور اندہ کھبا ہاتھ ایتھو داخل کیتا جائے گا، پخانے دے رستے باہر کٹیا جائے گا اور انہوں اندہ عمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ تے جدو اندے کھبے ہاتھ اندر عمال نامہ دیتا جائے گا نا، پھر کی کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کاش آجے منو کتاب چاہ دیتا ہی نہ جاندہ، منو کوئی لوڑ نہیں سی اندی، منو اے عمال نامہ دیتا ہی نہ جاندہ۔ یقولو یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادری ما حسابیا، کاش آج میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوندا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، جدو دنیا تے مر گیا سا، مٹی اندر مٹی ہو گیا سا، میرا فیصلہ ادو ہی ہو جاندہ، منو دوبارہ زندہ نہ کیتا جاندہ۔ بہاڑی والے ہو، اگلی گل قابل غور دے، اگے کی کہے گا؟ دعا کرو اللہ اے لفظ کان تو سانو محفوظ فرما لے۔ او چودھریو، او جگیردارو، او مالدارو، اے قرآن دی اگلی آیتاں تے غور کرے آجے، او مال تے سب بن کے بیٹھن والے ہو، اللہ دی راہ اندر خرچ نہ کرنے والے ہو، خرچ کرنے اندر کنجوسی کرنے والے ہو، اللہ اللہ ایک کہے گا ما اغنا انی مالیا، ہائے افسوس آج میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، آج میریاں گڈیاں، میریاں فیکٹریاں، میریاں مارکیٹاں، آج میرے مربع زمینہ دے ماغنا انی مالیا، اور دنیا دے لوکی وے دے سن انی جائیداد دا مالک ہے، لوکی دوروں سلام کر دے سن، اے فیکٹری دا مالک ہے، اے مارکیٹ دا مالک ہے، اے دکانہ دا مالک ہے، اللہ اللہ، لیکن ماغنا انی مالیا، ہائے میرا مال اج میرے کم نہیں آیا۔ تے اگے کی کہے گا حلقہ انی سلطانیہ، حالانکہ دنیا تے میں چودھری بھی سا، میں ایم پی اے بھی سا، ایم این اے بھی سا، میں وزیر بھی سا، میں صدر بھی سا، میں حکومت والا سا، اللہ اللہ، ہائے آج میری حکومت بھی میرے کم نہیں آئی، ہائے میری سلطنت میرے کم نہیں آئی، میری بادشاہی میرے کم نہیں آئی۔ تے رب دی بارگاہ اندر اے چلان والا، اے شور کرنے والا آسمانہ تی طرف آرڈر کی آئے گا، اللہ فرمان گے فرشتے ہو جی رب جی، فرمان گے خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، آؤ میرے فرشتے ہو جی رب جی، اللہ فرمان کے بکواس پہ کردہ میری بارگاہ اندر، اے جھوٹ بولدا پہ ہے، اینو دنیا تے اسی قرآن دے ذریعے دسیا سی، اے مال جڑا دنیا تے کٹھا کرنا پہ آمیں، اے تیرے کم نہیں آئے گا، اے دنیا تے جھوٹی سلطنت بادشاہی دی خاطر جو بیمانیاں کرنا پہ آئے، اے چودھر تیرے کم نہیں آئے گی، اے آج بکواس کردہ پہ آئے، جھوٹ بولدہ پہ آئے، اللہ کی کریے؟ اللہ فرمان گے خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذروہا 70 ذراعًا فاسلکو۔ آؤ فرشتے ہو انہوں پکڑ لو، انہوں جھکڑ لو، اللہ کندے اندر فرمایا جڑا جہنم دی اگ دا 70 گز لمبا زنجیر بنے ہوں دے اندر جھکڑ دو۔ مفسرین لکھتے ہیں او جہنم
او جہنم دی اگ دا زنجیر جن دی ایک کری دنیا تے سٹ دیتی جائے ان دی تپش دے نال دنیا دا سارا سبزہ ہی سڑ جائے گا تے 70 کا 70 زیران فصلوں کو 70 کا دو لمبا جہنم دی اگ دا زنجیر ہوئے گا. مفسرین لکھ دینے اللہ معاف فرمائے اللہ سانو سارے انو بچا لیں. اللہ میری اماں بہنا جنیاں ہیں انہاں نو بھی بچا لیں. میرے ویرانو بزرگانو بھائیانو بچیانو اللہ سانو سارے انو بچا لیں. اللہ 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 فرماندے نے او جہنم دے زنجیر اندر پرو کے کیویں مفسرین لکھ دینے ایتھوں نک تو شروع ہوئے گا اور اندہ انگ انگ وچ پروئے آ جائے گا اور پیشاب دے رستے باہر کر دیتا جائے گا. ثم الجحیم صلو پھر انہوں موتڑے منہ گھسیٹ کے جہنم دے تالاب اندر سٹ دیتا جائے گا. او وہاڑی والے ہو ایک ہی کہے گا یقولو یا لیتنی لم اوتا کتابیا کاش منو عمال نامہ دیتا ہی نہ جاندہ کاش یا لیتہا کانت القاضیہ میرا فیصلہ او تو ہی ہو گیا ہوندہ جدو میں مریا سا میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوندہ. لیکن ویرو او تو کاش کاش کہنا کم نہیں دے آئے گا. او مال تے سپ بنن والے ہو اے رب دے قرآن دیا تا سامنے رکھ لو وہ خدا دی قسمیں اگر تسی اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے نہ میرے تے احسان کرنا ہے نہ انتظامیہ تے احسان کرنا ہے نہ مسجد تے احسان کرنا ہے اسی اگر دینا تے رب دی راہ اندر دینا میں اللہ نو اسی دے کے خرچ کر کے اپنا عمال نامہ درست کرنا میں. اے قرآن دا تیسرا مقام سنے آجے آؤ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اے قرآن دا مقام سورۃ الفرقان جے 19 پارا جے او دنیا تے جو اللہ دے رسول دے رستے چھڑن والے جو میرے نبی دیاں سنتاں چھڑن والے اور دنیا تے تقلید کرنے والے تقلید دا پٹا گل وچ پان والے اے قرآن سن لے آجے او ویرو میں توڑا خطیب ادنا جا طالب علم توڑا خیر خواہ بن گیا ناواں. اللہ 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 خدا دی قسمیں اے قرآن سنانا میری مجبوری ہے اے سمجھانا میرا کام ہے. عمل کرو یا نہ کرو تہاڈیاں مرضیاں نے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی نو بھی آکھیا نا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ سونے تیرا کم دس دینا میں تیرا کم پہنچا دینا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ انہوں نے پوچھنا کتنا حساب لینا اے ساڑھا کم ہے. میرا کم منوانا نہیں میرا کم سمجھانا ہے. اے سنو ذرا رب دا قرآن وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن سورہ فرقان جس دن ظالم اپنے ہتھانو چک مارے گا چک مار مار کے کٹے گا بوٹیاں بنا بنا کے اللہ 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 وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہتھانو چک مار مار کے کی کہے گا یقول یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا کاش دنیا تے نبی پاک دا رستہ میں اختیار کیتا ہوندا. کاش دنیا تے جویں رب دے نال کسے نو ہور نو شریک کرنا حرام ہے اسی طرح سونے محمد دے نال بھی شریک کرنا حرام ہے. جویں اللہ اپنی توحید اندر کلا ہے وحدانیت اندر کلا ہے
اسی طرح سونا محمد اپنی رسالت اندر کلا ہے جڑا میرے نبی نو آخری نبی نہیں مانتا بے ایمان ہے، او بھی پکا بے ایمان ہے بلکہ مرتد ہے۔ اے مرزائی عام کافر نہیں دے بلکہ مرتد کافر نے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ میرے ویرو غور کرو نا، ایک کی کہے گا کاش میں اللہ دے رسول دے رستے تے چلیا ہوندا، اللہ اللہ اللہ، پھر کہے گا یا ویلاتا، ہائے افسوس، یا ویلاتا، ہائے ہلاکت بربادی، یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، چک مارے گا، پٹے گا، روئے گا، ہائے افسوس میں فلانوں اپنا دوست نہ بنایا ہوندا۔ علماء بھی موجود نے، فلانن لفظ فلانن نکیرہ ہے، اندے اندر ہر قسم دا دوست آ جاندا ہے، جڑا تانوں پٹھے رستے تے لاندا ہے او بھی دوست اندر آئے گا، اور جنہ 11 بیلیاں دے پیچھے لا کے ختمہ دے کل اتھے چاندے ہو، ہاں ہاں رب کعبہ دی قسمیں اے آتا کٹلا، جا مفسرین دے اندر تفسیر پڑھو، جا حدیثان دے اندر ان دی وضاحت پڑھو، او جڑے بدتاں کر دینے کہندے نہیں یار میں جانا تے نہیں سی پر اپنے یار بیلی نو موڑ نہیں سی سکدا، میں اپنے یار دی خاطر ہے کم کر لیا، اے بدت کر لیے، اے برائی کر لیے، اے نقصان کر لے آئے اپنے یار نو راضی کرنے واسطے، تے اس دن کی کہے گا کاش ہائے ہائے، نالے روئے گا، نالے پٹے گا، نالے افسوس کرے گا، نالے ہتھاں نو چک مارے گا، کی کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں انہوں اپنا دوست نہ بنایا ہوندا۔ ایسے واسطے تے بخاری مسلم دی روایت ہے، چنگے دوست بنایا کرو، او یار بیلی چنگے بنایا کرو، بریاں محفلان ٹنٹ کرو گے تے بریاں اندر شمار ہو جاؤ گے، تے چنگیاں محفلان اندر آؤ گے، لوگ تو نو گہن گے اللہ دے ولیاں نال بیٹھا سی لگتا ہے بھی چنگا ہی ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے مثال دیتی ہے بری محفل دی کہ اگر کوئی ایک جگہ دے آگ تو کھا کے بیٹھا ہے، تُہاں تو خدا پہ ہے، تسی اتھے جا کے بیٹھ جاندے ہو، یا تے تواڈے کپڑیاں تے کوئی کوئلہ کوئی تنکا پہ جائے گا، اگر تنکا نہیں تے تواڈیاں اکھاں اندر تُہوں لازمی پوے گا۔ بری محفل کہ یہاں تے تسی ہونا دی آنکھیں لگ کے برا کام کر لو گے، تے یہاں لوگ کی کہیں گے او شرابیاں دے نال چلدا پہ ہیں، داج کالا کالا ضرور ہے، ایندے آل آندہ جاندہ ہے، لگدا ہے ایندی دی بیٹھک اچھی نہیں۔ تے چنگی محفل دی مثال میرے نبی نے دیتی ہے، کوئی خوشبو ویچ دا پیا ہوئے، اتر ویچ دا پہ ہیں، خوشبو ویچ دا پہ ہیں، تسی کول جا کے بیٹھ جاندے ہو، اگر تسی خوشبو مول نہیں لیندے کم از کم اتھے بیٹھے آنو تو انو خوشبو تے آ رہی ہے، او چنگیاں دے نال بھو گے، یہاں تے کوئی چنگا عمل کر لو گے، تو یہاں لوگ یہ تھے کہیں گے یارا بندہ تے ہن میں مسیطے ویکھے آسی، لگتا ہے توبہ طائب ہو گیا ہے، لگتا ہے روزے داران دے اندر آ گیا ہے، لگتا ہے نمازی بن گیا ہے، لگتا ہے اللہ والا بن گیا ہے۔ اور میرے ویرو مفسرین نے تھے لکھی ہے کیونکہ ایک نال متصلی دوسری آیت آ رہی ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے دا ترجمہ اے دس دا پہ آوے، اے فلانن خلیلہ تو مراد
जिन्हां लोगां ने नबी पाक नूं छड्ड के होरां दी इताअत कर लई, तकलीद कर लई, वो भी क़यामत वाले दिन काश काश कहणगे। लेकिन उस वक्त काश कहना इन्हां दे कम नहीं आएगा। अल्लाह दे रसूल कहणगे अल्लाह इस कौम ने मेरे तो बाद कुरान नूं छड़ दिता सी और मेरे दीन नूं बिगाड़ दिता सी। अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह दसणगे इन्हां तुहाडे दीन नूं बिगाड़ दिता। नबी पाक की कहणगे सोहकन सोहकन, दूर कर दो लिमन गय्यरा बादी, जिन्ना मेरे तो बाद दीन नूं तब्दील कर दिता, नवीं नवीं बिदतां लैण दियां। हालांकि कुरान है हदीस है, कुरान हदीस होने दे बावजूद जेड़ा कोई तीसरी चीज़ लियांदा होए इंज ही समझो सूरज के सामने दीवा बालन वाली गल है। और मेरे वीरो ये भी क़यामत वाले दिन कहेगा काश मैं फलां नूं दोस्त ना बनाया हुंदा। आओ कुरान दा एक होर मकाम सुनो ते बाद खत्म करना। मौजू बड़ा लंबा चौड़ा है। इन्नो आरज़ूआं कुरान दे अंदर अल्लाह ने दसियां, ये मैं सारियां बयान करनी सन लेकिन टाइम थोड़ा है। आखिरी बात करके बात खत्म। ए कुरान दा 22वां पारा निकल आया है, सूरतुल अहज़ाब। आओ विहाड़ी वाले हो जरा गौर करे आजे क़यामत वाले दिन दा नक्शा रब दे कुरान ने किवें खिंचिया है। फरमाया यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला। क़यामत वाले दिन ऐसे मुजरम भी आएंगे जिन्हां दे चेहरे जहन्नम दी अग दे उत्ते उल्ट पुल्ट कीते जाणगे। वुजूहुहुम फिन्नार, जिवें दुनिया दे सीख कबाब वाला कोलियां दे उत्ते सीखां नूं करदा है, कदी उल्ट करदा है, कदी इधरों पकांदा कदी इधरों, लेकिन दुनिया दी अग जहन्नम दी अग होएगी। इन्हां मुजरमां दे चेहरे जहन्नम दी अग दे उत्ते रखे जाणगे। की जुर्म की होएगा? ये जहन्नम दी अग दे सड़द्यां सड़द्यां की कहणगे यक़ूलून या लैतना, काश अतान अल्लाह, दुनिया ते अल्लाह दी इताअत कीती हुंदी, व अतान रसूला, अल्लाह दे रसूल दी इताअत कीती हुंदी, किसे दी तकलीद ना कीती हुंदी, हदीस छड़ के किसे होर दे पिछे ना चले हुंदे, बल्कि अगे की कहणगे रब्बाना इन्ना अताना सादतना। इत्थे कहंदे नहीं ये सैयद साहब ने जो कहंदे ने इहदे ते अमल करो, इहदी गल नूं ठुकराया देना सही है या नहीं है ये तहकीक नहीं करते। ये सईदां दे पीछे लगन वाले जिहड़े कुरान और हदीस के खिलाफ चलाने वाले, ऐ कुरान सुन लो की कहणगे रब्बाना इन्ना अताना सादतना, ऐ साडे रब्बा दुनिया ते असी अपने सैयदां पिछे लगदे रहे। जाओ उलमा को इहदा तर्जमा पूछो, सैयद दा माना सरदार है, सादतना जमा आ गई। अल्लाह दुनिया दे असी अपने सरदारां पिछे लग गए, वकुबरान अपने वड्डियां पिछे लग गए, वडेरियां पिछे लग गए, फाज़लून सबीला, इन्हां पिछे लग के असी सीधे रस्ते तो गुमराह हो गए। काश असी इन्हां दे पिछे ना लगदे। अल्लाह कहणगे अज काश काश कहना तुहाडे कम नहीं आएगा। फिर बददुआ करनगे रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनी मिनल अज़ाब
वलअनहुम लानल कबीरा। ऐ साडे रब्बा इन्हां नूं डबल अजाब दे, इन्हां ते वड्डियां लानतां कर, फटकारां कर। और दुनिया ते जिन्ना पीड़ां दे पिछे लग के, पीर नहीं पीड़, और जिन्होंने दीन दा पता ही नहीं, नट ते आए दिन वेखदे हो, फेसबुक ते वेखदे हो, जिन्ना चਿਰ पकड़िया ना जाए ये करनी वाला है बड़ा पहुंचा हुआ है, ते जो पुट्ठा काम फड़िया जाए फिर जैली पीर हो जाता है। किन्ने इज्जत लुटन वाले, किन्ने माल लुटन वाले, होर कुछ नहीं ते तुहाडा ईमान लुटन वाले। इज्जतां दे डाकू, ईमान दे डाकू। और वेखदे हो फेसबुक ते वो बंदे उन्हां दे पैरां नूं चुमदे ने। कई ऐसे वेखे ने अल्लाह मुआफ फरमाए, उन्हां दे पैर धो धो के पींदे पे ने। अल्लाह खलाला। और एक पीर नाले नचदा है कमीना खबीस, अल्लाह लानत करे। जवान लड़कियां नूं सीने न लगा के अल्लाह खलाला पता नहीं की करदा है। अल्लाह खलाला। और इन्हां पीछे लग के गुमराह होने वाले हो। अज रब दा कुरान दसदा पे आजे छड़ दो पीरा ने पीर, जग्गां दा पीर इको ही पीर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे लग जाओ, नबी पाक दे लड़ लग जाओ, नबी पाक दी इताअत कर लो, फरमा बरदारी कर लो। क़यामत वाले दिन पछताओगे नहीं, वरना क़यामत वाले दिन ऐसा पछताओगे उस वक्त दा काश काश कहना तुहाडे काम नहीं आएगा। आओ मेरे वीरो, ऐसी मेरा मौजू, मरने के बाद इंसान की इल्तिजाएं क्या चाहेगा, लेकिन उस वक्त जो चाहेगा कम आना नहीं नहीं। अल्लाह अल्लाह सूरा इनाम 27-12 वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुमिनीन। और कुरान कहता है उदों कहणगे अल्लाह काश दुनिया दे एक बारी सानू वापस भेज दे, दुनिया दे एक बारी वापस भेज दे या अल्लाह। ऐसे नेक बनांगे कि तेरी राई दे दाने दे बराबर भी नाफरमानी नहीं करांगे। वनकूना मिनल मुमिनीन, सारे मोमिन बन के आवांगे। लेकिन अल्लाह कहता जेड़ा मेरा फैसला है कि एक बारी दुनिया तो आ गया है, वापस जाना नहीं हो। अज मौका जे, अज रब दी राह अंदर खर्च कर लो, अज अपनियां जेबां वेलियां कर लो, अज अपने माल नूं रब बंदे राह अंदर दे के इन्हां नूं गवाह बना लो। क़यामत वाले दिन ये खूबसूरत लड़कियां दी शक्ल दे अंदर आएंगे, उदों इन्ना मजा आएगा। ये बंदा कहेगा काश जिन्ना माल छड्डा ऐसा वो भी दे देंदा। अज मौका जे, उस वक्त काश काश कहना कम नहीं जे आएगा। अल्लाह को दुआ है जो कुछ मैं सुनाया तुसी सुने हैं, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए अहले हदीस विहाड़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो के लिए सैफ आर्टिस्ट के जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।